देखलो हने कौन कौन अछि भाई आम आज आसीचु आम गाँ स्कूल रे बहुत जन मैंने एमती फिस्ट फिस्ट कर लोक आसी बस शुणुं कि जमी टीण किए भांगुची कि कबाट पिटुची से आम आज आसीचु आम एपट देखा स्कूल कतिरे यहाँ सत कथा कि मिछ चल आम सागर आगू को आम देखा तुमको यहाँ सत कि मिछ आस आम छुआ बेलू शुणिक आईचु ये जगह बहुत ये जगहटा यहाँ पूरा मानने जंगल थी आगे ना ना ये जगह ये गछ उपर किए गोटे देखा जाए कि आज जमी आमको लगुनि किसी देखा कैमरा जगह हो तुम टे आगू जाओ करो ना टी पता चलो आगू तुम कौन लगुच आम किसी देखा मिल देख ये ट्यूबवेल आम स्कूल रे गोटे ट्यूबवेल अच्छी से ट्यूबवेल आम निजे मु देखी माने खाली एमती उठिब पड़ो कई नथिबे जल टॉर्च से जळेबा जंगल नाही एठी माने सेटा पछटा जला खोली एठी बहुत जंगल थिला खोली के जंगल एते नाही भाई खोला अछि कबाट आस आस जिबा आस खोली के जाता काई टीवल के आस देखिए ए युडा तुम यार के आसे ये ना। ट्यूबवेल आम छुआले माने मु देखी मो आखि सामने सी ऑटोमेटिक उठिबो पड़ो किछि नथबो ऑटोमेटिक उठिबो पड़ो ये ट्यूबवेल आम छुआ बेले कथा कहूँ एबे तो एमती किछि नाही देखा जाउनी आ एठी गोटे टीण घर थिला टीण घर जेमती किए बाड़ा बुड़ी करे बहुत किछि थाए आ एबे सेमती किछि नाही ए सुबुन हां तमरा येटा माइक सुबुनी एबे हो गए मेना तुम आगे न रही पछे खेल दो तुम आगे पछे मत डर लगुच आगू जावाक इच्छा होनी जान पूरा डर लगुच अलग प्रकार मत एपट को चलना भितर देखा जो आमर येटा आगुरा आसिया बोली कि से जो रास्ता कहउतलो आगे जो कहउतलो से जो ओ गछ कत जो कहउतलो सेही तो देखा कोन के तू पपई सता पछे एम तम सहित जीवी मते डर लागुची समस्त फाटिलानी टॉर्चटा मते देखिया दरकार ना ए पछर माइल पछू माइल किए कौन लगिला कौन आजुन कौन साउंड उठा आइला एपड़ मारे ना किसी तो नहीं साउंड कौन आइला कौन अछि बे ए एडा येटा न ओहो सा मु डर गेली से जो धड़ाटा देखाला मु डर गेली सेति दसटा चौड़ा करी मार हां चौड़ा करी मार जूम कर चौड़ा करी मार फोटो रे बस पवन भी दो जाजी कोडे कोन केवड़ा गला वाला लागला कोडी बे से कोन मु जूम करे हेटे से जीवा से से कोन चलछि देख काई ओ से जूम कर काई भी काई तो तुम रे काई चमकाई हाय हाय चम पूछेला आसो ए एटा ऊपर हां एटा जरीटा काई भी कोन के गला वाला लागला हे काई भी काई केही नादी आगे पछे देखो पछ सीधा एठी अकेले जंगल नाही बुझु जंगल आगे अलग प्रकार जंगल डर लागुची आगु पेल दो जमते आ जीवा स्कूल कदी ना नहीं हे गेला चल हम आगे ना चल हम तमन मर जा एपड़ जो रास्ता एपड़ भी पड़े से स्कूल तो किछि नुहे मु कहूँ ना आ भितर आमर गोटे रास्ता अच्छे एमती सीधा सीआड़ बाहरी आबू आ भितर बहुत बड़ मान जंगल अच्छी आवाज सुन ए सुन आवाज कुछ जड़ मैंने एपड़ मेला रा ए एपड़ कुकुर भुकिला न
ସତରେ ସେପଟେ କିଛି ଅଛି ନା କ'ଣ କୁକୁର ଭୁକୁଛନ୍ତି? ନା ନା ଆଉ ଯିବା। ଆଉ ଯିବାନି ଯିବା, ଭାଇ। ଯିବା। ନା 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 ଚାଲୁନ। ଆଶଙ୍କା ଦେଇ ସାରିଲାଣି ଅଛି ବୋଲି ଆଉ ଭାଇ ଯିବାର ନାହିଁ। ହଁ କହୁଛି ଆସ। ଅଛି ଅଛି ହଁ କାହିଁକି ଦେଖିଲା ଆବାଜ ଚାଲ ଚାଲ। ଚାଲ 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 ଆସ ଆସ ଚାଲ ଚାଲ ଏ ଫାର୍ମ କତିରେ ଥବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିଛି ପଛକୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାର। ସାଉଣ୍ଡ ଆଇଲା ବହୁତ। ଏଇ ଯୋଉ ଗଳିଟା ଅନି ଭାଇ ଏଇ ଗଳି ଯିବା କି? ଏଇପଟେ ଆସ ଏଇ ଫାର୍ମରେ। ହଁ ନା ମ ସିଏ ପିଛା କରୁଛି କୋଉଠି ଏଇଠି। ଲାଗୁଛି କ'ଣ ଅଛି? ହଁ ନା କାହିଁକି ପିଛା କଲା ଲାଗୁଛି। ଚାଲ ଚାଲ ପଳେଇଯିବ ଆଗକୁ ଚାଲ। ଏପଟେ ପଳେଇ ଆସ ସିଏ ଜଙ୍ଗଲ ଚିଆର ଫର। ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି। ହଁ ଆସ ଭାଇ ପୁରୁଣା ଦେଖୁଛ ଘର ଫାର୍ମ ଏଇଟା। ଦେଖୁଛ? ତ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ପୁରା। ଭାଇ ଜଙ୍ଗଲ ଏତେ ଯାଇ ମଶାଣି ଭିତରେ ସବୁ ଯେଉଁ ମଶାଣି ଗୁଡ଼ା ଏପଟେ ଜଙ୍ଗଲ ମଶାଣି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମଶାଣି। କ'ଣ ଲାଗୁଛି କିଏ ବି ଲାଗୁଛି ପଛରେ କିଏ ଆଉଛି। ଆଉଛି ପଳେଇଯିବା ଆଉ ରହିବେ ନା ନା ଚାଲ ଚାଲ ଲାଗୁଛି ପଛରେ ଆଉଛି। ପଳେଇବା ଚାଲ ଚାଲ ପଳେଇ ଚାଲ ଆସିବେ ହନି। ଦୀପଇ ପଳେଇ ଆସ ଦୀପଇ। ଦୌଡ଼ି କଲେ ଅସୁବିଧା। ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କହିବା ଡର ଲାଗୁଛି ଦୌଡ଼ିବେନି ଆଉ କ'ଣ? ନାଇଁ ଦୌଡ଼ିଲେ ସିଏ ଭାବିବ ଆମେ ଡରିଗଲୁ। ଆଗକୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାର। କାହିଁକି ହେଇ ଆବାଜ ଭାଇଲୋ ଡର ଲାଗିଲାଣି ଆଗକୁ ଚାଲ ପଳେଇ ଚାଲ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ। ବାଟ କିଏ ଦେଖିଛି ଆଗେ ଚାଲ। ପଳେଇ ଚାଲ ହନି ଭାଇ ତମେ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲ ଆସ। ନା। ମାଇଲେ ସିନା ପପୁ ଗୋଟେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଧରିଛି। ତମକୁ ଫୋକସ ହେଲେ ଚାଲ ଚାଲ। ଭାଇଲୋ ଏଇଟା କୋଉ ରୋଡ? ଭାଇ ଡର ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପୁରା ଲାଗୁଛି। ବଣ। ପୁରା ବଣ ଆ ଭିତରେ ଆମେ ଆସିଛୁ ମାନେ ଲାଇଟ୍ ଡର ମାର। ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଡର ଲାଗୁଛି। ଦେଖୁନ ସେ ଟର୍ଚ୍ଚଟା ଲାଇଟ୍ ହଉନି। ପପୁ ଆଗକୁ ଯା ଆଗକୁ ଯାଉନୁ। ବାଟ ଦେଇଛି ଆଗେ ଚାଲ। ତୁ ଆଗକୁ ପଛକୁ ଆ ଦୀପୁ ପଛରେ ରହ। ବାଟ ଦେଇଛି ଚାଲ ତମେ ଚାଲ ମୁଁ ଫୋନ ପଛରେ ଅଛି। ଚାଲ ପଳେଇ ଚାଲ ଆଉ ରହିବନି। ଡର ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସାଉଣ୍ଡ ସେଠି ହେଉଛି ପୁରା। ମାନେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭାଇ ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଦେଖ ଆମେ ଦେଖିନଥିଲୁ ଘରେ ଆସିକି ଦେଖିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଏଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି। ଦେଖ ଅଛି ନା କ'ଣ ହନି ବେଶୀ କାହିଁ ଛାଇଟା ବଇଛି ବା ଏଠି। କାହିଁ ମାର ଟର୍ଚ୍ଚ ମାର। କିଏ ଚାଲ ପଳେଇ ଆସ। ହନି ପଳେଇ ଆସେ। ଚାଲ ଖତରନାକ ଜାଗା ଏଠି। ଆମେ ଅଲଗା ବାଟରେ ଆଇଛେ। ଅଲଗା ବାଟରେ ଆବେ ଆମେ ତ ଯାଇଥିଲୁ ଅଲଗା ବାଟେ ଏ ବାଟରେ କ'ଣ ପଶିଗଲୁ? ଅଲଗା ବାଟେ ଆଇଛେ କହୁଛୁ ପଛ ବାଟେ ଆଇଛେ। ହଁ